नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संवसारीक आडमेळी आनी अनिश्चितताय आसून लेगीत भारताची वाड उल्लेखनीय आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बिहारांत मुख्यमंत्री महिला रोजगार येवजणेचो शुभारंभ करतले. भारताची गतिमान अर्थवेवस्था जागतीक स्तरार एक उज्वल स्थान आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. साफ अंडर-17 चॅम्पियनशिपाचे उपांत्य फेरयेंत भारतीय अंडर-17 दादल्याच्या फुटबॉल पंगडान नेपाळाचो 3-0 असो पराभव केलो. आतां पुराय खबरो. संवसारीक आडमेळी आनी अनिश्चितताय आसून लेगीत भारताची वाड उल्लेखनीय आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारतात आत्मनिर्भर जावपाक जाय अशें तांणी म्हळें. सरकार मेक इन इंडियाचेर लक्ष केंद्रीत करता आनी देशांत चीप ते शीप तयार करपाचो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रहे हैं. हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बिहारांत मुख्यमंत्री महिला रोजगार येवजणेचो शुभारंभ करतले. ह्या कार्यावळींत ते बिहारांतल्या 75 लाख बायलांच्या बँक खात्यांत प्रत्येकी 10,000 रुपया थेट हस्तांतरीत करतले. प्रधानमंत्री कार्यालयान एका निवेदनात म्हळां की बिहार सरकाराचो उपक्रम बायलांक आत्मनिर्भर करपाक आनी स्वयंरोजगार आनी उपजिविकेच्यो संदी वरवीं बायलांच्या सक्षमीकरणाक प्रोत्साहन दिवप आसा. स्वच्छ भारत अभियान ज्या पद्दतीन क्रांतीच्या रुपांत देशांतल्या दरेका मनशा मेरेन पावता ती पद्दत अजापीत करपी आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत लष्करी मुख्यालयांत स्वच्छता ही सेवा मोहिमे खाला नितळसाण कामगारांचो भोवमान करतना ते उलयताले. जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में सारे देश के जन जन तक पहुंचा है वह अपने में अद्भुत है. स्वच्छता का संबंध केवल शरीर और परिवेश से ही नहीं है बल्कि मैं मानता हूं स्वच्छता जीवन का एक दर्शन है. जब कोई व्यक्ति अपने घर को साफ रखता है तो वह यह संदेश देता है कि वह अनुशासित है और जिम्मेदार भी है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां की केंद्र सरकाराचो मेक इन इंडिया 2.0 उपक्रम फुडल्या 25 वर्सांत जागतीक अर्थवेवस्थेचो एक व्हड भाग आशिल्ल्या उदेत्या क्षेत्राचेर लक्ष केंद्रीत करतलो. मुंबयत जाल्ल्या पुरस्कार सुवाळ्यात उलयतना शाह हांणी म्हळें की भारताची गतिमान अर्थवेवस्था जागतीक स्तरार एक उज्वल स्थान आसा. मजबूत आर्थीक कामगिरी, राजकीय स्थिरता हे अर्थवेवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ आसा आनी दीर्घकालीन सुदारणांत भारत जागतीक स्तरार तेजस्वीपणान चमकता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी भ्रष्टाचार आनी पारदर्शकतेच्या उणावान ग्रासिल्ल्या बँकींग क्षेत्राक सुदारणा सुरू केल्या. फाटल्या 10 वर्सांत गरिबांक बँकींग सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक एकूण 53 कोटी बँक खातीं उगडल्यात. सरकारान नॉन परफॉर्मिंग असेट म्हळ्यार एनपीए संबंधी डेटा मदीं पारदर्शकता हाडली अशें तांणी म्हळें. मजगतीं अमित शाह आयज कोलकाता शारांत 3 दुर्गा पुजा मंडपाचें उक्तावण करतले. ग्रीन हायड्रोजन हे फुडाराचें इंधन. भारतान अपेक्षा परस 6 वर्सां आदीं 20% जैव इंधन मिश्रण करपाचें ध्येय साध्य केलां अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी म्हळां. ते नवी दिल्लींत जाल्ल्या संवसारीक हायड्रोजन भारत शिखर सभेत उलयताले. Green hydrogen will ultimately succeed where there is local demand, there is local production, and there is local consumption. And there are not many places in the world as uniquely qualified as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियान नवीन मार्गदर्शक तत्वां सयत डिजिटल पेमेंट सुरक्षा वाडयल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हळ्यार आरबीआयन डिजिटल पेमेंट वेव्हारां खातीर प्रमाणीकरण करपाक नवीन मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात जी 1 एप्रील 2026 सावन लागू जातलीं. फ्रेमवर्का मदीं सगळ्या डिजिटल पेमेंटा खातीर द्विघटक प्रमाणीकरण अनिवार्य केलां जरी कसलीच विशिश्ट पद्दत लागू करूंक ना. केंद्रीय बँकेन म्हळां की डिजिटल पेमेंटांत कार्ड प्रेझेंट वेव्हार वगळून पासवर्ड, ओटीपी वा फिंगरप्रिंट सारको किमान एक बदलपी पुरावो वापरप आवश्यक आसा. आरबीआयन जोखीम आधारीत तपासणी, इंटरऑपरेबिलिटी आनी जारीकर्त्याच्या जापसालदारकेचेर लेगीत भर दिला. आतंकवादा आड झुजपी लोक आंतरराष्ट्रीय समुदायाची सेवा करतात अशें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी न्यूयॉर्कात जाल्ल्या G20 परराष्ट्र मंत्र्याच्या बसकेत ऑपरेशन सिंदुराचो मुद्दो मांडून आतंकवाद हो उदरगत आनी शांततायेक धोको अशें वर्णन केलें. आतंकवाद्या मदलें व्यापक नेटवर्किंग आनी तांच्या आड कारवाय करपी प्रत्यक्षात संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची व्हड सेवा करतात अशें तांणी म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था
27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान संरक्षण क्षेत्रात कशी प्रगती केल्या हे विशीं आमच्या खबरां विभागान सादर केल्लो हो आसा खासा रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकारान फाटल्या 11 वर्सांत संरक्षण क्षेत्रात नवोन्मेशाचेर विशेष लक्ष केंद्रीत केलां। इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स आयडेक्स उपक्रम एप्रिल 2018 सुरू केल्लो, जाचो उद्देश नवोन्मेशाक चालना दिवपाक परिसंस्था तयार करप आसा। संशोधन आनी विकास संस्था, शैक्षणिक संस्था, उद्देग, स्टार्टअप्स आनी वैयक्तीक नवोन्मेशकांक सहभागी करून संरक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकासाक प्रोत्साहन दिवप हो आसा। महाबलीपुरमांत डीफ एक्सपोचे उद्घाटन आनी आयडेक्स लॉन्च करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तंत्रज्ञान, नवोन्मेश, संशोधन आनी विकासा खातीर सरकाराच्या तेंक्याचें म्हत्व अधोरेखीत केलें। गव्हर्नमेंट सपोर्ट फॉर टेक्नॉलॉजी, इनोव्हेशन, research and development is essential for defense sector. Our technology perspective and capability roadmap has been released to help the industry in planning and initiating technology development partnership and production arrangements. MSME, स्टार्टअप्स, वैयक्तिक नवोन्मेषक, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शैक्षणिक संस्थांक सहभागी करून आयडेक्सान अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाक तेंको दिवपा खातीर 1.5 कोटी रुपया मेरेनचें अनुदान दिलां। ताचो प्रभाव बळकट करीत सशस्त्र दळांनी आयडेक्स समर्थित स्टार्टअप्स आनी MSME कडच्यान 2400 कोटी रुपया परस चड किंमतीच्यो 43 वस्तू खरेदी केल्यात, जे संरक्षण तयारी खातीर स्वदेशी नवोन्मेशाचेर वाडटो विश्वास दाखयता। ह्या सहभागाक लागून भारतीय सशस्त्र दळांच्या गरजा प्रमाण तयार केल्ले नाविन्यपूर्ण उपाय वळखुपाक आनी तांचें पालन पोषण करपाक मजत जाल्या। आयडेक्सान आदींच सकारात्मक परिणाम दिवपाक सुरवात केल्या, जाका लागून संरक्षण प्रणालींच्या प्रगतीत योगदान आसा। 619 स्टार्टअप्स आनी MSMEचो आस्पाव आशिल्ले सुमार 550 समस्या विधानां उगडल्यात। 430 आयडेक्स कबलातींचेर सय केल्या। फाटल्या कांय वर्सांत जाल्ल्या बदलाक लागून भारतात एक नाविन्यपूर्ण संस्कृती निर्माण जाल्या। आज एक ठोस परिसंस्था आसा आनी भारत संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता प्राप्त करपाचे दिकेन वेगान वाटचाल करता। राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनांतल्यान शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करपाक आनी हरीत उर्जेचेर चड भर दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा, अशें केंद्रीय बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलां। मंत्र्यान जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणात इलेक्ट्रीक ट्रकांच्या नव्या ताफ्याक 5वो बावटो दाखयलो, जे हरीत येरादारी आनी शाश्वत बंदर वापरा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा। दी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुदारणा भारताची अप्रत्यक्ष कर वेवस्था सोपी करपाच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल। आता ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेसान लागू जावपी जीएसटी सुदारणांचो लोकांक लाव मेळूं येता। माल आनी सेवा कर मंडळान अप्रत्यक्ष कर वेवस्थेत व्हड सुदारणा करपाक मान्यताय दिल्या। आदी 5, 12, 18 आनी 28% अशे 4 थरांची रचणूक आतां सोपी करून 5 आनी 18% अशा 2 थरांची चौकट तयार केल्या। तंबाखू आनी लक्झरी वस्तू सारकिल्ले वेचून काडिल्ले वस्तूं खातीर 40% अतिरिक्त स्लॅब सुरू केला। हाचो हेतू सामान्य मनीस, कामगार प्रधान उद्देग, शेतकार, शेतकी, भलायकी आनी अर्थवेवस्थेच्या हेर मुखेल चालकांक फायदो जातलो। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचका खातीर अर्ज मागयता। पदवीधर कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। श्रीलंकेच्या कोलंबो शारांत जाल्ल्या साफ अंडर-17 चॅम्पियनशिपाच्या उपांत्य फेरयेत भारतीय अंडर-17 दादल्यांच्या फुटबॉल पंगडान नेपाळाचो 3-0 असो पराभव केलो। दर्यादेग आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी तेलंगणा हांगा व्हड ते सामको दडकारी पावसा खातीर भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। तशेंच छत्तीसगड, कर्नाटक, कोकण, गोंय, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा दडकांनी पावस पडपाचो अदमास आसा। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। संवसारीक आडमेळी आनी अनिश्चितताय आसून लेगीत भारताची वाड उल्लेखनीय आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं बिहारात मुख्यमंत्री महिला रोजगार येवजणेचो शुभारंभ करतले। भारताची गतिमान अर्थवेवस्था जागतीक स्तरार एक उज्वल स्थान आसा, अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। साफ अंडर-17 चॅम्पियनशिपाच्या उपांत्य फेरयेत भारतीय अंडर-17 दादल्यांच्या फुटबॉल पंगडान नेपाळाचो 3-0 असो पराभव केलो। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार।